ପିତା ବସୁଦେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେ ବହି କରି ନଉଛନ୍ତି ତମ୍ବା ଖପରାରେ ତମ୍ବା ଖରପରାରେ ଝିପ 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 ଘୋର ବର୍ଷା ହେଇ ଯାଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଘମଲାତି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଭରିଥିବେ ପାଣି ମାରୁଛେ ଇଆଡେ କୃଷ୍ଣ ଥାଲି ଥାଲି ବେଟ ଥାଲି ଥାଲି ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଏଇଟା ତମ୍ବା ଖରପରା ଏତେ ସାରା ପାଣି ମାରୁଛେ ଯଦି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ତ କୃଷ୍ଣ ମରିଯିବେ ଘମଲାରେ ପାଣି ଥିଲେ ବଞ୍ଚିବେ କେ ନାଇଁ ମରିଯିବେ ଇ କଥା କେ ଜାଣିକରି ସପ୍ତ ଫେଣି ନାଗ ଆସିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପରେ ଯଦି ପାଣି ପଡିଯିବା ବେଲେ ପାଣି ଯଦି ଘମଲାରେ ଫୁଲ ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ ମରିଯିବେ ବୋଇଲେ ଆଉ ସପ୍ତ ଫେଣି ନାଗ ଆସିକରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିଥିଲା ସେ ସପ୍ତ ଫେଣି ନାଗ କିଏ କେନୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଛତା ଆଜିକାଲି ଛତା ଉଡୁଛୁ କି କୃଷ୍ଣକୁ ଛତା ହେଇକରି ସେ ଟେକିକରି ରଖିଥିଲା ପହଲା କହବ ତମ୍ବା ଖରପରା କଥା ତାପରେ କହବ ସପ୍ତ ଫେଣି ନାଗ କଥା ଇ ଦୁଇଟା କଥା ଯଦି ମତେ କହିବ ମୋର ମନ କେ ଛୁଇଁବା ବେଲେ ମାଇ ଗो আগো মাই কাই যে এতকে দুঃখ মনা রুসা ফুলা है सगो माई भंजा आइले बोली कम से कम घर के टिके नहीं थी तो नहीं के सखा सोफा सेट टिके बसे थी तो भंजा आइले बोली चाय नाश्ता टिके पतरे थी तो धनो तुम प्रशंसा थाउ आउ याद हमर भंजा माने कुड़े थर जाइतिले ऊपर के जे खेदी देनी सोरने पाइबार एटा लाइट खसरे देले बोली पूरे थर लाइट के खाली खुली दउछन माई गो अतिथि होइले निराश सकल धर्म हुए नाश जानी जानी अजना हो चके गो माई जाने जाने हजाई लोग रत्न मोदी देश के कराई लोग माई गो जे ई कथा कहले मते घर के नेबो तंबा खपरा के देला केते केजी थिला के गढ़ी थिला तुमे कोई पारबो कि नै एंता कथा पचरा सुनगो माई ई न तुम सत्य मते भोल निपो सत्य गो आगो हसी कहू छंदी नंद कन्हाई तंबा पात्र कथा सुन रे सही 7 केजी तंबा पात्र रहिछि विश्वकर्मा ताहा যত্নে গড়িছি গো থিলা বুধবার অধীন ব্রহ্মাগুপ্ত দেশে গো বসুদেব হস্তে আনি সে কলে প্রদান রাধা মাই মন কোন দেই শুনো माई गो बाबू गो तंबारे तैयारी करिथिली सेटा थिला 7 केजी 7 केजी तंबारे तंबा खरपरा निर्माण करिथिली विश्वकर्मा हां विश्वकर्मा ताहंको गढिथिले आ बुधवार दिन जन्मदिन होइतिला हां वेदपति ब्रह्मा सेही तंबा खपरा आनी करी वसुदेवंकु बंदीशाला रे देइथिले गोधन मु ये बंदीशाले तंबा खरपरा केनता करे आइला बोली कर मु चिंता करू वसुदेव गुप्त रे आनी करी माने ब्रह्मा गुप्त दशरे आसले वसुदेवं को देला परे कृष्णं को भरी करी तापरे सिरे भरी करी जाउ छ एटा भगवान लीला है न लो लीला ने काना मुई भाबुतनी के कोता तमा खबराला बेले गोटे एबे जनता डस्टबिन फिकबार अंती गमला गोटे नीति राखे नहीं एटा विश्वकर्मा बनाले जी ब्रह्मा आनी दिथिले गुप्त भाबरे आगो जलमय जते बेले पृथ्वी सृष्टि चराचर क्षय गो माई पुणी निराकार सृष्टि कारणे ब्रह्मा विष्णु को कहिले तत्क्षणे गो 4 गोटी लुम काढी आगो 4 गोटी लुम अंगु जन्म जानो 4 द्वारा पाला जन्म राधि केलो सृष्टि को कहले धियानो सृष्टि सृष्टिना करबा लागि 4 दिग को साक्षी रखी करी 4टा दिग जन्मे करथिले गो माई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से माने हेले सत्यवादी सदा सर्वदा सत कथा कहे आउ 2 जन मध्य सत कथा कहे के एक प्लेट में 2 अंडा एक गरम एक ठंडा सूर्य भी केरे मीच कथा नहीं कहन चंद्र भी केरे मीच कथा नहीं कहन अच्छा आर गुटे कली जुगर मनुष्य माने तैयारी करजन सेटा भी मीच कथा नहीं कहे आईना केबे मिछ कहे हां आईना केबे मिछ कहे ना आगो जांगरु लोमकु कुछ कानिना सप्तफणी सर्प कले जन्म आहा नंद भुवन को कृष्ण को नेबार होबेले से सप्तफणी टिपणी टेकी थिले गो देखो जाई पद्म कल्प आगो विश्वास तिले
যাই পড় হেলে বিবিসরঙ্ক তিয়ারি রাধা মাই পুরাণ দেখিব যাইব ତମ୍ବା ଖବରରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ଗୋମାଇ ନନ୍ଦ ଭୁବନକୁ ନଉଥିଲେ ତ ଯମୁନା ନଦୀକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପୁଷ୍କର ମେଘଟା ଝିପିର 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 ବର୍ଷା ହେଲା ସେତେବେଳେ କମ ବର୍ଷା ଏ ପିଲାମାନେ ତ ସେତେବେଳେ ସପ୍ତଫେଣି ସର୍ପ ଆସିକି କାଣା କରିଥିଲେ ନା ତମ୍ବା ଖପରାକୁ ଆଡି କରି ରଖିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ସପ୍ତଫେଣି ନାଗ କିନ୍ନ ବନ୍ତିରା ବଇଲ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜାଙ୍ଗରୁ ଏଖା ଲୋମ କାଢି କରି ସପ୍ତଫେଣି ସର୍ପ କରିଥିଲେ ଜନ୍ମ ଏଇଟା ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଅଛି ଗୋମାଇ ବୋଇଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଲୋମ ବେଲେ ବାଲ ବାଲ ଲୋମ କାଢି ଦେଲେ ଆଉ ସେ ଲୋମରୁ ତିଆରି ସପ୍ତଫେଣି ସର୍ପ ତିଆରି କଲେ ଆଉ ଯାଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଇଲେ ତ ସେଥିଲାଗି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ଢାକିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ସେଥିଲାଗି କଲି ଯୁଗେ ଆମେ 16 ଗୁଡିଆ ଛତା 18 ଗୁଡିଆ ଛତା ବର୍ଷାତି ଆମ ନିଜ ଶରୀରକେ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ ଖରା ମାସେ ବିଲ କରୁଛନ୍ ସଖା ଦିଆ କେ ବର୍ଷନ ଦିଆ ବାବୁ ଦିଆ କେ ବର୍ଷନ ଚାର ଦିଆ ରାଡୁ ନା ତ ପଢି ଦଉଛ ପଇସା ଦେବେ ତ ନା ତ ପଢବ ନା ଗଡୁ ରଡୁ ଲେଖିଲେ ଗଡୁ ସଡୁ 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 ପୁରସ୍କାର କରିଛନ୍ 200 ଟଙ୍କା ଉତ୍ତର ଦେବ ଝିଅ ହାରିଲେ ବାପ ଘର আর ପୁଅ ହାରିଲେ ଜମ ଘର ତୁମେ ଯଦି ମୋर घर लाए बोले हे बाड़ी गुटे काई धरि करे अरे हम त बुढ़ा लोग जंगले भाड़े बोलबार लो क्या हम धरा बालो लो रात बिकाल बोले बाड़ी धर देछु ए मारत बिकाल बोले धर अरे हे कोला धला रंग मारी छ पता हे कोला धला रंग के जे मारी छ तीन देवी देवता से बितिर किते छंद खेलितिल काई काटी करी आनी थिल किते लंबा तुमर बाड़ी के प्रकृति गौड़ माने रखबार कथा सब कथा बुझे कर कहबो बोले घर के डाकमु ना पहले के जान में मोर मोर सोल करी हां हेलो हेले कहले जे काबाही जीव हो इ नंदन बहुत कथा सुनि बोलो अरे कमला से ना बोले सुनो सुनो आगो तोही अरे केंदु बारी पुरखा कथा देउती बुझाई भाई अरे लोना कथा म पुरखा तिला ते पाही अरे तोही केंदु बारी तिला अरे तोही गोपी माने सेवा करंती अरे गोपाले गदो काटी आनिले तेरी कमलाई जगत सेबिले बती तो चांद खेली रे से गोपाले तो आराधना देले कदम्ब वृक्ष तिलाटी तही किंदुवाड़ी थिरारे सही नीति गोपी माने सेवा करंती गोपाल गणे ताकू काटी आनिले श्री समलाई देवता सेविले बतीस छंदे खेलिले से गोपाले आराधना देले गछके लागि देखिला किंदुवाड़ी भगवान श्री कृष्ण भी कला किंदुवाड़ी भी कला कृष्ण वर्ण मारी बोले भगवान धरि अच्छा गोपाले गोरे काटी आनिले बोले काटी काटी थिले बोलछो होय होय शंख मल मल पत्थर में पड़ के काटी थिलो और गोपाल नाम धरि थिलो शंख मल मल पत्थर रे अच्छा ये कितने लंबा करी गोड़ में काटी थिले लंबा थिला बोलछो होय होय आंगुल 90 आंगुल थिला हो 90 आंगुलर बाड़ी 90 आंगुलर बाड़ी ई पूरा ढुड़का मन असुली केतरा गंठी पड़ी थिले केतरा गंठी लागि थिला हो 9टा गंठी लागि थिला 9 गंठी बाड़ी अच्छा ई काला धारा जो मन मारी छे काला धारा काला है कृष्ण धारा है राधा कृष्ण छ हां अरे यहाँ तो इधर की नहीं डला इधर है इधर तो कमर गीत बमुड़ा अगतरा पतन राधिका चली गले
तुम दादा के আমুল খো আমুল এ মা খরা দিনের কথা খটা খুটি ছেলে ভাত মুঠে সমুদ্রে ওই শিকার মাছকে তো মন নেই লাগা কষ্ট কুদিব নাথ হইব নাথ মোর নাথ মোর कंजूसी मत करो यार শালি শালি টিকে নিকে কর দিস পারতি না গো আগো হাতে ধরি কেন্দু বাড়ি হতে দধি নাথ মোর নাথ মোর ऐसा जे हो खरा मासे तोड़ मोड़ सीखा लागू छुआ बोलो দিবা বলে আমুল নেই খটা হলে ভাত মুঠে हे मासी समय करू पान इतना दरी करी नाथ मोर का जाय करी ना मोर का जाय करी छुट्टी जाऊँ नोनी तुम दादा जोश में রাতটা বেলা দিন ছুটিতে দিলা গো आलू बागन पातल घंटा कर को जुटाव कभी को जुटाव तुम एक कान फुली के गंगा कि लाजू छ এ মা খরা 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 তো বুলুছে না গো खा जब करी हो न तो पट करी तरह करी रे नानी ई मोर चश्मा बना लाग नानी रे तोर बहु लगे हेला तो लगे हेला तू भी तो दूसरा लगे होती ই তোমার পরিবার খালি গোটেটা ছবি ইউজ করছ না ए नीनी दादा तुमको कथा के कहबी बोलू केते दिन आसी थे मोर गोड़ हाथ से लड़ गई लड़का बटा लड़बा तीजे हेला मिट के हालिया ही दिसे हो লড়গো লড়গো चला हो तुम्हारा আমার সে ভুজমাল মাঝি সে মাঝি আগে মতো চন্দ্র সাগর কিছু ভারম কাদে চন্দ্র প্লান একবার হরি এলে নানি जनता प्रकार दबड़ा तो चलो खेवाटा खेली बड़ा सब वाला हो बाबू टाटी टाटी भी खेली हेले मके उठे उठा के दियो তো ননির রাঁধা যেন খেলা বলে তো ভুলি নি পারে के दिया लो मन কষ্ট বারে उठारे बाबू बुढ़ल तालां कर उठी देना এ বা ফুলটল বল के जनता बैट्समैन भी छोटा पिटी बाबा ना बुढ़ा लोग बाबू भूखे से तासी के नहीं जनता प्रकार खाना पीना बड़ा जोर झाड़ा खाने बाबा उठी नहीं कर नहीं भल लागू ছিলে তো আটিলে 6 বার লাগু ये नीनी दादा चिंता कर क्या कर दे हो तुम का कभी स्वर पड़ी छे बोले मके मैसेज करो पड़े आपको मते एकेला करी चला नहीं तो सादा ही बना सादा বুড়া के कि बोता तुम्हें नहीं जो छाड़ी करी गुलगुला सबू कथा कहबा गुलगुला कथा नहीं कहबो मुए बे गुलगुला भी नहीं करबा बड़ा 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 हां माँ बापा बिहा देले हमको काना भूले ना
বদে না হয়ে গো কিন্তু চেনেছ বদে না মতে খেলা করি তুমি নাই তো ছাড়ি মতে খেলা করি নাই তো ছাড়ি করি গুনগুলা মামু আমার বিয়া দেলে কানা বুঝেলা তো চেনেছ বদে না হয়ে গো কিন্তু চেনেছ বদে না কতে কি খানা কলা নাই করবা কহ চয়লা করিল খুলা কালু কত পদে মোর মুখে তো বামি গলা ও কানা ও ভায়া বহেলা রে কহ কান বহেলা কি মোর ফটা করম কেবে গঠন ঘর করা সুপতে কেবে দেইছ গো ସବୁদিনে যায় গোতে কর গাইছ আমরারে মাতা শ্রী ভাব কিছু যেতে দূরে ছিলে থানা তোমার মোহিত যেতে দূরে ছিলে ধানা তোমার মোহিত খেলা তো করন কি আপনা করন কহুন কহুন কহি দেলে জানু হ্যাঁ মই পুতুলা কহে তমকু নাই পার ভুলি এটা ঘর দেব মতে হো এটা ঘর দেব মতে এলা নাই এলা আলে তে আলে 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 তে শিখান ভারত প্রাণে চরম তোমার গদষ্ট হেবান ধর্ম গদষ্ট হেবান ধার কোনে দুরুরা ভাদরে বটাই ফেরিয়া ছই কত কলঙ্কে বসে ভালেতে ফেরিয়া ছই আগ করঞ্জ পতরা কলা দামুডালি গাই খাই কলা নোড়া মহাবাদী স্বাগত পুরা হেরা হা কৃষ্ণ লীলা আরম্ভ হেলা আরম্ভ হেলা আরম্ভ হেলা এবে আসিবে শ্রীকৃষ্ণ লীলা আরম্ভ হেলা সজনী রে
ଇ